Not now, later. এখন না, পরে। Not now, later. I need at once. আমার এখনই লাগবে। I need at once. আমার এখনই লাগবে। You have completely changed. তুমি আর আগের মতো নেই। You have completely changed. Who told you? কে বলেছে তোমাকে? Who told you? Let's have dinner. চলো রাতের খাবার খাই। Let's have dinner. A little later. একটু পরে। A little later. I don't have time. আমার হাতে সময় নেই। I don't have time. Otherwise I leave. অন্যথায় আমি চলে যাই। Otherwise I leave. He was laughing when I saw him. আমি ওকে যখন দেখলাম ও হাসছিল। He was laughing when I saw him. Why she was laughing? কেন সে হাসছিল? Why she was laughing? He doesn't tell a lie. সে মিথ্যা বলে না। He doesn't tell a lie. How you know? তুমি কিভাবে জানো? How you know? I never told you to do that. আমি তোমাকে এটা করতে কখনো বলিনি। I never told you to do that. Okay, I will never do that. ঠিক আছে, আমি এটি কখনোই করব না। Okay, I will never do that. It looks like nothing happened. দেখে মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি। It looks like nothing happened. Really something happened? সত্যি কিছু হয়েছে? Really something happened? You have to wait an hour. তোমাকে 1 ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। You have to wait an hour. I wouldn't wait 10 minutes also. আমি 10 মিনিট অপেক্ষা করব না।
I wouldn't wait 10 minutes also. Not now, later. এখন না, পরে. Not now, later. Okay, I go now. আচ্ছা, আমি এখন যাই. Okay, I go now. Help me a little. আমাকে একটু সাহায্য করো. Help me a little. What kind of help you need? তোমার কি ধরনের সাহায্য প্রয়োজন? What kind of help you need? I am alone here. আমি এখানে একা আছি. I am alone here. Will you come? তুমি কি আসবে? Will you come? It's raining cats and dogs. মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে. It's raining cats and dogs. Do not go out. বাইরে যেও না. Do not go out. Do something now. এখন কিছু একটা করো. Do something now. Just wait. অপেক্ষা করো. Just wait. She looks very upset. তাকে খুব হতাশ লাগছে. She looks very upset. Give him some comfort. তাকে একটু সান্ত্বনা দিন. Give him some comfort. What shall I do? আমি এখন কি করব? What shall I do? You don't have to do anything. তোমাকে কিছু করতে হবে না. You don't have to do anything. I hope you will keep your word. আমি আশা করছি তুমি তোমার কথা রাখবে. I hope you will keep your word. What happened? Say something. কি হলো? কিছু বলো. What happened? Say something. I understand. আমি বুঝতে পেরেছি. I understand. Okay, then shut up. ঠিক আছে, তাহলে চুপ করো. Okay, then shut up. Can you hear me? তুমি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো?
Can you hear me? I cannot hear you. আমি আপনাকে শুনতে পারছি না। I cannot hear you. Don't go out of the house. বাড়ির বাহিরে যেও না। Don't go out of the house. I have to go out. আমাকে বাহিরে যেতে হবে। I have to go out. He does not teach English. সে ইংরেজি শেখায় না। He does not teach English. What subject he teach? তিনি কোন বিষয়ে পড়ান? What subject he teach? Keep it clean. এটাকে পরিষ্কার রাখো। Keep it clean. Okay, I am cleaning it. ঠিক আছে, আমি এটা পরিষ্কার করছি। Okay, I am cleaning it. Be quiet now. এখন চুপ থাকো। Be quiet now. I will not talk at all. আমি একদম কথা বলবো না। I will not talk at all. That's enough for me. এটা আমার জন্য যথেষ্ট। That's enough for me. I am still unmarried. আমি এখনো অবিবাহিত। I am still unmarried. Keep sitting. বসে থাকো। Keep sitting. Do not disturb me. আমাকে বিরক্ত করবেন না। Do not disturb me. You sit a little far bit. তুমি একটু স্থির হয়ে বসো। You sit a little far bit. Have you been here before? তুমি কি এর আগে এখানে এসেছো? Have you been here before?